হ্যালো ফ্রেন্ডস, আরও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা এই ভিডিওটাতে বাংলা থেকে হিন্দিতে একজন নৌকা মাঝির গল্প শুনব, যাতে করে আমরা হিন্দি তাড়াতাড়ি শিখতে পারি। তবে দেরি না করে চলুন ভিডিওটা শুরু করি। এক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এইটার হিন্দি হবে এক বহুত বড়া বিজনেসম্যান থা। এক বহুত বড়া বিজনেসম্যান থা। তার পরিকল্পনা গ্রামে একটি কারখানা স্থাপনের। তো এই কথাটার হিন্দি হবে उसका प्लान होता है कि उसी गांव में कारखाना बनाने का। उसका प्लान होता है कि उसी गांव में कारखाना बनाने का। ব্যবসায়ী গ্রামে পৌঁছানোর জন্য তার দুটি পথ ছিল। এই কথাটার হিন্দি হবে उस बिजनेसमैन के पास गांव जाने के लिए दो ही रास्ता था। दो ही रास्ता था। उस बिजनेसमैन के पास गांव जाने के लिए दो ही रास्ता था। ওই ব্যক্তি যদি রাস্তা দিয়ে যায় তাহলে 8 ঘন্টা লাগবে, আর যদি নৌকা করে যায় তাহলে 20 মিনিট লাগবে। এই কথাটার হিন্দি হবে अगर उस आदमी रास्ते से जाते तो 8 घंटे लगते, अगर वो नाव में जाए तो 20 मिनट लगेगा। ওই ব্যক্তি নিজের টাইম বাঁচানোর জন্য নৌকা করেই যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই কথাটার হিন্দি হবে उस आदमी ने अपना टाइम बचाने के लिए नाव में बैठ गया। उस आदमी ने अपना टाइम बचाने के लिए नाव में बैठ गया। ওই নৌকাটা খুবই ছোট ছিল। এটার হিন্দি হবে ও নাও বহুত হি ছোটি সি থি। ও নাও বহুত হি ছোটি সি থি। ওই নৌকাটিতে এক পাশে ব্যবসায়ী আর অন্য পাশে নৌকার মাঝি বসেছিলেন। এই কথাটার হিন্দি হয় उस नाव में एक तरफ बिजनेसमैन बैठा था और एक तरफ नाव चलाने वाला। उस नाव में एक तरफ बिजनेसमैन बैठा था और एक तरफ नाव चलाने वाला। নৌকাতে বসার কিছুক্ষণ পরে ওই বিজনেসম্যানটা জিজ্ঞাসা করলো মাঝিকে, তুই কি জানিস আমি কে? এই কথাটার হিন্দি হবে नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने पूछा नाव चलाने वाले से, तुझे पता है मैं कौन हूँ? नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने पूछा नाव चलाने वाला से, तुझे पता है मैं कौन हूँ? নৌকার মাঝি হাত গুটিয়ে বললেন, আমি জানি না আপনি কে। এই কথাটার হিন্দি হবে नाव चलाने वाला हाथ जोड़कर बोला, नहीं साहब मुझे पता नहीं है आप कौन हो। नाव चलाने वाला हाथ जोड़ कर बोला, नहीं साहब मुझे पता नहीं है आप कौन हो। বিজনেসম্যানটা নৌকার মাঝিকে বলল, তুমি খবরের কাগজ পড়ো না? প্রতিদিন ফটো আসে আমার খবরের কাগজে। এই কথাটার হিন্দি হবে तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? हर रोज़ फ़ोटो आती है मेरा अखबार में। तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? हर रोज़ फ़ोटो आती है मेरा अखबार में। নৌকার মাঝি বলল, আমি লেখাপড়া জানি না। এই কথাটার হিন্দি হবে नाववाला ने कहा मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। नाववाला ने कहा मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। আমি খুব ছোট ছিলাম যখন আমার বাবা মারা যান। এই কথাটার হিন্দি হবে मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए। তারপর থেকে আমি কাজ করছি আর স্কুলে যাইনি। এই কথাটার হিন্দি হবে उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ तब से मेरा स्कूल छूट गया। उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ तब से मेरा स्कूल छूट गया। এ কথা শুনে ব্যবসায়ী ঠাট্টা করে বললেন, তুমি পড়াশোনা জানো না? তো এটার হিন্দি হবে ये बात सुनकर बिजनेसमैन मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? ये बात सुनकर बिजनेसमैन मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? এমন জীবনের কি মূল্য? এই কথাটার হিন্দি হবে ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा। ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा। এটা শুনে ওই নৌকার মাঝিকে খারাপ লাগলো, কিন্তু নৌকার মাঝি কিছু না বলে চুপ করে থাকলো। तो এই কথাটার হিন্দি হবে ये सुनकर नाव वाले को तो बुरा लगा, लेकिन नाव वाला चुप रहा, कुछ नहीं कहा। ये सुनकर नाव वाले को बुरा लगा, लेकिन नाव वाला चुप रहा, कुछ नहीं कहा।
কিছুক্ষণ পরে বিজনেসম্যান বলল, এখানে যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে আমি একটা বড় ফ্যাক্টরি তৈরি করব। এই কথাটার হিন্দি হবে, कुछ देर बाद बिजनेसमैन ने बोला, ये जो तुम जमीन देख रहे हो, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी। এখানে জলের বোতল তৈরি হবে। এই কথাটার হিন্দি হবে, ইহা পার পানি কি বোতল বনেগি। ইহা পার পানি কি বোতল বনেগি। নৌকার মাঝি জিজ্ঞাসা করলেন, কি তৈরি হবে? এটার হিন্দি হবে, নাওয়ালা পুছা ক্যা বনেগা। নাওয়ালা পুছা ক্যা বনেগা। ওই বিজনেসম্যান বিরক্ত হয়ে বলল, জলের বোতল তৈরি হবে। তো এই কথাটার হিন্দি হবে, উস बिजनेसमैन ने चिढ़ के बोला, पानी की बोतल बनेगी। उस बिजनेसमैन ने चिढ़ के बोला, पानी की बोतल बनेगी। যেটা তোর গ্রামে বিক্রি হবে না, শহরে বিক্রি হবে। এই কথাটার হিন্দি হবে, जो तेरा गांव में नहीं बिकेगी, शहरों में बिकेगी। जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी, शहरों में बिकेगी। তুমি নিশ্চয়ই কখনো শহরে গেছো, সেখানে দোকানে জলের বোতল বিক্রি হতে দেখেছো। এই কথাটার হিন্দি হবে, तुम कभी शहरों में गया होगा, वहाँ पर देखी होगी दुकानों में पानी की बोतल बिकते हुए। তখন ওই নৌকার মাঝি বললেন, আরে স্যার, আমি কি করে জানবো, আমি তো কখনো এই গ্রামের বাইরে যাইনি। এই কথাটার হিন্দি হবে, আরে সাহাব মুঝে क्या पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। আরে সাহাব मुझे क्या पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। ওই ব্যবসায়ী তখন তাকে দেখে হেসে বললেন, তুমি কোনোদিন গ্রামের বাইরে যাওনি, তুমি জানো না শহর কি। तो এই কথাটার হিন্দি হবে, बिजनेसमैन उस आदमी पर हंसते हुए कहा, तुम कभी गांव के बाहर गया ही नहीं, तुमको पता ही नहीं शहर क्या होता है। তারপরে ওই বিজনেসম্যান বললেন, এরকম জীবনের কি মূল্য। तो এটার হিন্দি হবে, उसके बाद बिजनेसमैन ने कहा, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा। उसके बाद बिजनेसमैन ने कहा, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा। তার কথা শুনে সত্যিই নৌকার মাঝির মনে হলো তার জীবনের কোনো মূল্য নেই। এই কথাটার হিন্দি হবে, उनकी ये बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगा कि मेरी ज़िंदगी किसी काम के नहीं है। उनके ये बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगा कि मेरी ज़िंदगी किसी काम के नहीं है। এইসব চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে মাঝির নৌকাটি একটা বড় পাথরে লেগে গেল। এই কথাটার হিন্দি হবে, ये सब सोचते सोचते अचानक नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से। এই কারণে নৌকাতে জল ভরতে লাগলো আর নৌকা ডুবতে লাগলো। এই কথাটার হিন্দি হবে, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगे। জল খুব গভীর ছিল এবং নদীর পার অনেক দূরে। তো এই কথাটার হিন্দি হবে, পানি বহুত গহরা থা और किनारा बहुत दूर था। पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। নৌকার মাঝি বুঝলেন এই নৌকাকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই। এই কথাটার হিন্দি হবে, नाव वाला समझ गया था कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं। नाव वाला समझ गया था कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं। নৌকার মাঝি জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল। এই সময় তিনি ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি সাঁতার জানেন। এই কথাটার হিন্দি হবে, नाव वाला पानी में छलांग मारने वाला था, तभी उस बिजनेसमैन से पूछा कि आपको तैरना आता है। ব্যবসায়ী ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, এমন কেন জিজ্ঞাসা করছো, আমি সাঁতার জানি না। এই কথাটার হিন্দি হবে, बिजनेसमैन ने घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। बिजनेसमैन ने घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। তখন নৌকার মাঝি মুচকে হেসে বলল, স্যার, আপনি সাঁতার জানেন না, এরকম জীবনের কী লাভ। এই কথাটার হিন্দি হয়, तब नाव वाला मुस्कुरा के बोला, साहब आपको तैरना नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा। ব্যবসায়ী নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, ভাই আমার জীবন বাঁচাও, তুমি যা বলবে আমি তাই করব। এই কথাটার হিন্দি হবে, उस बिजनेसमैन को
गलती का एहसास हुआ और बोला, भाई तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मुझे बचा लो। নৌকার মাঝি বলল, আরে স্যার, চিন্তা করবেন না, আমি শুধু আমার জীবন বাঁচাতে পারি এটা না, আমি অন্যেরও জীবন বাঁচাতে পারি। এই কথাটার হিন্দি হবে, আরে সাহাব आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं आता, दूसरों का भी जान बचाना आता है। আপনি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখুন, আমি আপনার কিছু হতে দেব না। এই কথাটার হিন্দি হবে, आप मुझे कस के पकड़ लो, आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। নৌকার মাঝি নিজের জীবন বাঁচালো আর বিজনেসম্যানেরও জীবন বাঁচালো। এই কথাটার হিন্দি হবে, उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि बिजनेसमैन की जान बचाई। এই কাহিনী থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, কোনো দিন কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। এই কথাটার হিন্দি হবে, इस कहानी से ये सीख लेना चाहिए, कभी भी किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। इस कहानी से ये सीख लेना चाहिए, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। কোনো দিন আমাদের সামনেওয়ালাকে নিজের থেকে কম মনে করতে নাই। এই কথাটার হিন্দি হয়, कभी भी सामने वाले को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी सामने वाले को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। কারণ আমরা জানি না কখন কবে কে কি প্রয়োজনে কাজে আসতে পারে। এই কথাটার হিন্দি হয়, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कब कौन कहाँ हमें ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कब कौन कहाँ हमें ज़रूरत पड़ सकता है।